problème de l'innovation et le problème du soutien à l'innovation en France. Наша тема – это инновации и поддержка инноваций во Франции. Le problème est en fait très ancien et il a pris des formes et nouvelles, à la fois dans la politique de l'État, mais aussi dans la réaction de la société civile. Проблема старая, но она приобрела новые формы и как на уровне государственной политики, так и на уровне реакции гражданского общества. En grande partie en fonction des défis extérieurs. В значительной степени в связи с разными внешними проблемами. Historiquement, en France, la première prise de conscience date de ce qu'on appelait le gap technologique entre l'Europe et les États-Unis. Во Франции впервые осознание этой проблемы произошло в момент так называемого технологического разрыва между Францией и Соединенными Штатами. Et dans les plans successifs en France, dans les 6e et 7e plans, la conscience a été faite que nous n'avions pas l'innovation et les structures d'innovation qui permettaient de remplir ce gap technologique. В эпоху 6 и 7 плана во Франции осознали, что у нас нет структуры инноваций, которая позволила бы сократить этот технологический разрыв. À la même époque, l'évolution des connaissances sur les facteurs de la croissance économique a mis en avant le fait que les facteurs matériels de la croissance sont beaucoup moins importants que les facteurs non matériels. Так, в то же время развитие знаний относительно факторов экономического роста позволило осознать, что факторы материальные менее важны, чем факторы нематериальные. Les travaux de l'économiste français Malinvaud ont rendu tout à fait populaire cette notion que ce qui compte, à côté du capital et du travail, c'est surtout tout ce qui est immatériel. Mais c'est très difficile à définir. Работы французского экономиста Малянву позволили осознать, что нематериальные факторы очень важны наряду с капиталом и рабочей силой. Au début, c'est très difficile à définir cet ensemble de facteurs non matériels. Очень трудно определить этот комплекс нематериальных факторов. Qui comporte la productivité, Они включают производительность труда, la formation, образование, les structures institutionnelles qui favorisent le développement des entreprises, институциональные структуры, которые благоприятствуют развитию предприятий, la publicité, реклама, l'évolution et en gros l'évolution des marchés, des comportements des consommateurs et des... эволюция рынков и поведение потребителей. Alors, le gouvernement, à l'époque, avait mis en place une politique tendant à renforcer un maillon faible. Правительство тогда стало применять политику укрепления слабого звена. Nous avions en effet en France un nombre de grandes entreprises qui se sont peu à peu internationalisées, tout à fait satisfaisant par rapport à celui de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Во Франции у нас был тогда ряд крупных предприятий, которые постепенно стали интернационализироваться совершенно нормальным образом по сравнению с Германией или Великобританией. Mais dans les années 70, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas assez de création d'entreprises nouvelles. Но в 70-е годы мы поняли, что недостаточно создается новых предприятий. Et peu à peu, le sentiment s'est imposé à la fin du siècle dernier que ces entreprises nouvelles étaient la base des entreprises de taille intermédiaire qui fournissent l'emploi, le commerce extérieur et l'innovation. И в конце 90-х годов создалась мысль о том, что вот нужны новые предприятия такого промежуточного размера, не слишком большие, не слишком маленькие, которые обеспечивают занятость, инновации и потребление. À l'époque, le Premier ministre, M. Barr, disait « Ah, nous avons beaucoup de chômeurs, il ferait mieux, au lieu d'être chômeurs, de créer leur entreprise. » Премьер-министр Раймон Бар говорил, что у нас много безработных, лучше, чем они будут ходить безработными, пускай создают свои предприятия. À l'époque, la pensée unique, les médias, les intellectuels trouvaient que c'était une plaisanterie. Единый образ мышления, СМИ, интеллектуалы считали, что это шутка.
Mais vu d'aujourd'hui, c'est une évidence. Но если посмотреть на это сегодня, то это очевидно. Donc le gouvernement a mis, y compris ensuite les gouvernements qui étaient idéologiquement assez hostiles à l'entreprise, comme les gouvernements de gauche à partir de 1981, mais tous les gouvernements ont essayé de poursuivre une politique d'encouragement à la création d'entreprises. Различные правительства, в том числе правительства, которые были противниками бизнеса, такие как левое правительство с 1981 года, Миттеран, продолжали свою политику, продолжали все-таки эту политику создания предприятий. En revanche, la base, je dirais, idéologico-économique de la politique économique, c'était toujours le keynésianisme, c'est-à-dire le développement de l'économie par la demande. Но идеолого-экономическая база экономической политики это было по-прежнему развитие экономики путем развития спроса. Et toute l'histoire de la politique économique française est l'histoire de la réintroduction dans la politique économique de Schumpeter et de ce qu'on appelle la création destructrice ou la destruction créatrice par l'entrepreneur. И вся история французской экономической политики – это история внедрения обратно в экономическую политику Шумпетера или так называемого разрушительного созидания или созидательного разрушения. C'est très rapide et on peut revenir dessus plus en détail. Mais aujourd'hui, il est clair que la position des gouvernements et de l'ensemble de l'opinion publique est qu'il faut un meilleur équilibre entre une politique de la demande et une politique de l'offre, et même qu'il faut rattraper un certain retard du côté de l'offre. Сегодня позиция и правительства, и общественности заключается в том, что нужно лучше балансировать спрос и предложение, и, может быть, даже наверстать некоторое отставание со стороны предложения. Mais le défi extérieur aujourd'hui, ce n'est plus seulement le gap technologique avec les Américains. Внешние проблемы сегодня – это уже не только технологический разрыв по сравнению с американцами. C'est dans le cadre de la globalisation la nécessité d'être compétitif. Это необходимость быть конкурентоспособным в рамках глобализации. Et de ce point de vue, l'industrie française souffre d'un assez grave déficit. И тут французская промышленность страдает тяжелым дефицитом и недостатком. C'est que l'ensemble des charges des entreprises Вся совокупность отчислений предприятий est en moyenne beaucoup plus lourde que les charges qui pèsent sur les autres entreprises européennes. в среднем гораздо выше, чем у других предприятий в европейских странах. Il en résulte que l'industrie s'est peu développée. В результате промышленность развивалась мало Depuis le début du siècle, с начала века, investit beaucoup moins инвестирует тоже мало, et par conséquent propose à l'exportation des produits qui sont des produits de gamme moyenne, peut-on dire. и предлагает для экспорта продукцию средней гаммы. Si je résume aujourd'hui très, très grossièrement le problème, nous exportons des produits de qualité espagnole, mais avec des coûts allemands. Мы экспортируем сегодня продукцию испанского качества при немецких издержках. Et en gros, nous avons donné la préférence à une politique de développement social par rapport au développement économique. Мы отдали предпочтение политике социального развития по сравнению с экономическим развитием. Alors, depuis une dizaine d'années, il y a une forte réaction pour remettre l'entreprise au centre de l'innovation. Но в последние годы произошла сильная ответная реакция, чтобы вернуть предприятие в центр инноваций. Puisque dans le cadre de la globalisation, une économie comme l'économie française peut devenir tout à fait compétitive si elle est capable de monter en gamme dans ses produits et dans la qualité des produits. В рамках глобализации французские предприятия вполне способны снова стать конкурентоспособными, если они повысят качество своей продукции. Et cette montée en gamme, elle est le fait des entreprises de taille intermédiaire dont je parlais tout à l'heure. И это повышение качества проходит как раз через предприятия промежуточного. En effet, les très grandes entreprises, dans le cadre de la globalisation, Очень крупные предприятия в рамках глобализации, elles ont intérêt à investir à l'étranger
заинтересованность скорее в инвестициях за границей. Pas seulement d'ailleurs les entreprises françaises, toutes les entreprises européennes ont tendance à investir à l'étranger. Не только французские предприятия, все европейские предприятия имеют тенденцию инвестировать за границей. Et en ce qui concerne les entreprises françaises, la plus grosse partie de leurs profits sont faits à l'étranger. А французские предприятия, крупные французские предприятия, основную часть прибыли тоже получают за границей. Donc les grandes entreprises ne créent plus d'emplois, То есть крупные предприятия не создают рабочих мест, diminuent leurs investissements, уменьшают свои инвестиции, et par conséquent, la place qui doit permettre la compétitivité doit être remplie par les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. В результате это место, которое обеспечивает конкурентоспособность, должно быть заполнено предприятиями промежуточного размера и малыми предприятиями. Nous avons fait quelques statistiques. L'Allemagne dispose de 7000 entreprises intermédiaires. Les entreprises intermédiaires sont des entreprises dont, en gros, le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard et 5 milliards d'euros, et dont l'emploi est compris entre 250 personnes et 2000 personnes à peu près. Что такое предприятие промежуточного размера? Это предприятия, у которых оборот от 1 миллиарда до 5 миллиардов евро, а численность рабочей силы от 250 до 2000 работников примерно. В Германии их 7000. L'Allemagne en a 7000, l'Italie, qui est un de nos grands concurrents industriels, en a 5000. Италия, один из наших крупных промышленных конкурентов, имеет 5000 таких предприятий. Et nous en avons 4000. А у нас всего 4000. C'est insuffisant pour apporter un équilibre du commerce extérieur. Этого недостаточно, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю. Et donc, l'État a mis en place une politique d'aide à la recherche. И таким образом государство внедрило политику содействия научным исследованиям и разработкам. Ce que nous appelons la recherche-développement, c'est-à-dire après la recherche fondamentale. То есть это именно не ОКР, а не фундаментальные исследования. Et l'innovation. И инновации. Alors, l'État met à peu près 10 milliards par an d'euros dans l'aide à la recherche, développement et à l'innovation. Государство выделяет примерно 10 миллиардов евро в год в качестве поддержки НИОКР и инноваций. Il en faut beaucoup plus. Нужно гораздо больше. Pour assurer un niveau d'innovation qui permet de monter dans les gammes. Для того, чтобы обеспечить уровень инноваций, который позволяет повышать качество. Le reste doit venir des entreprises. Но все остальное должны вкладывать сами предприятия. D'où une double politique. Отсюда двойная политика. Adapter l'aide de l'État. Адаптировать государственные субсидии. Qui ne peut pas augmenter parce que l'État a des problèmes de déficit sociaux dus à l'allongement de la vie humaine, au vieillissement. Которые невозможно увеличить, поскольку у государства масса проблем с социальным дефицитом, связанным с увеличением срока жизни и так далее. Par une politique beaucoup plus ferme d'appui et d'encouragement à la création et au développement des entreprises. Значит, нужна гораздо более жесткая политика поддержки и стимулирования создания и развития предприятий. La politique de l'État, elle a évolué, elle est partie d'une politique d'aide directe. Государственная политика эволюционировала от политики прямых субсидий. Et aujourd'hui, elle est essentiellement une politique d'aide indirecte par la fiscalité. К политике косвенных субсидий за счет налоговых льгот. L'instrument principal est le crédit d'impôt recherche. И основной ее инструмент это как бы налоговый кредит за НИОКР. Ce crédit d'impôt recherche est une exemption fiscale. Это так называемый налоговый кредит, это освобождение от налогов. D'impôt pour les sommes qui sont investies dans la recherche, développement et l'innovation. В размере сумм, которые инвестированы в НИОКР. Alors c'est assez intéressant de voir que les traditions technocratiques sont très fortes en France. Интересно отметить, что технократические традиции во Франции очень сильны. Et pendant les premières années de la création de ce crédit d'impôt recherche,
На протяжении первых лет существования этого налогового кредита на НИОКР les services fiscaux se précipitaient sur les entreprises налоговые службы коршунами кидались на предприятия, pour contrôler dans leur comptabilité quelle était la part de la dépense qui dépendait de la recherche ou pas. чтобы проверять в их бухгалтерском учете, какая часть этих расходов приходилась на НИОКР, а какая нет. J'ai un collaborateur qui avait créé une entreprise de conseil informatique avec 10 employés, 10 salariés. У меня есть сотрудник, который создал предприятие по консалтинговым услугам в компьютерной сфере, у него 10 работников. Il a obtenu un agrément et un crédit d'impôt recherche. Он получил разрешение, получил налоговый кредит на НИОКР. Mais pour discuter avec les services fiscaux et pouvoir expliquer, quand il faisait un déplacement, quelle proportion était de la recherche ou pas de la recherche, Но чтобы обсуждать с налоговыми службами, какая пропорция его расходов командировочных приходится на НИОКР, какая не на НИОКР, il a dû recruter une 11e personne qui faisait que de la comptabilité. Он должен был принять на работу еще одного человека, который занимался только этим. Et cette 11e personne, elle consommait le crédit d'impôt recherche. И на финансирование этого 11-го человека уходил весь налоговый кредит на НИОКР. Alors il a fallu, il y a 2 ans seulement, au Parlement, Очень похоже на нас, очень. Cela nous ressemble beaucoup. c'est possible, il y a 2 ans seulement, il y a eu une grande discussion au Parlement et le gouvernement a donné la garantie que les entreprises qui obtenaient le crédit d'impôt recherche ne seraient pas ennuyées par les services fiscaux pendant 3 ans. 2 года назад у нас была большая дискуссия на эту тему в парламенте, и правительство дало гарантию, что предприятия, получающие налоговый кредит на НИОКР, их не будут беспокоить налоговые службы в течение 3 лет. Это было большое поражение для французских налоговых служб. Налоговая скидка. Да, налоговый tax credit, это то, что по-английски. Ну да. Alors cette aide est complétée, les 8 dixièmes de l'aide sont constitués, 7 dixièmes de l'aide sont constitués par le crédit impôt recherche. Таким образом, на 0,7 эти субсидии состоят вот из этой налоговой скидки. Et le reste est apporté par des incitations des collectivités locales qui jouent un rôle de plus en plus important, les villes et les régions. Остальное это стимулы со стороны местных органов власти, городов и регионов, которые играют все более важную роль. Et 10% de cette somme est apporté par l'Europe. А 10% этой суммы приходится на Европу. Car parallèlement, une politique européenne d'encouragement à la recherche et développement s'est développée et est assez efficace. Поскольку параллельно развилась европейская политика стимулирования НИОКР, и она довольно эффективна. Dans la petite technopole dont je suis un des responsables, nous avons à peu près 10% de crédits qui viennent de l'Europe et qui sont très précieux. В нашем маленьком технополисе, за который я отвечаю, у нас 10% финансирования поступает за счет европейских. Et en même temps, la politique de l'État, non seulement elle est devenue plus indirecte, mais elle s'est décentralisée. Политика государства не только стала более косвенной, но она еще и децентрализовалась. Les institutions de décentralisation sont d'abord les pôles de compétitivité, ce que nous appelons les pôles de compétitivité. Институты децентрализации – это наши так называемые полюса конкурентоспособности. C'est quelque chose de très ancien qui a été créé à l'initiative de collectivités locales. Это очень старое понятие, созданное по инициативе местных органов власти. Un des premiers a été créé il y a 40 ans à Cholet. Один из первых таких центров был создан 40 лет тому назад в Шоле, dans l'ouest de la France, на западе Франции. Et il a permis le maintien d'une brillante industrie textile, alors que toute l'industrie textile disparaissait en France. Это позволило сохранить прекрасную французскую текстильную промышленность, предприятия, в то время как в других местах во Франции она исчезала. Et il s'est créé des pôles de compétitivité de fait dans toute la France pendant 40 ans. И на протяжении 40 лет во Франции повсюду создавались де-факто эти полюса конкурентоспособности. Avant l'an 2000. До 2000 года. Alors le gouvernement a officialisé cette technique sous la forme des pôles de compétitivité.
когда правительство сделало эту технологию официальной в форме полюсов конкурентоспособности. Alors il y a eu de grandes pressions politiques pour que chaque ville ait un pôle de compétitivité, c'est-à-dire un endroit où se rencontrent les responsables locaux, les hommes politiques, les chefs d'entreprise et les universités. Дальше началось большое политическое давление, чтобы в каждом городе был такой полюс конкурентоспособности, где встречались бы руководители предприятий, различных учреждений, специалисты, исследователи и так далее, и представители местных органов власти. En fait, ces pôles de compétitivité, ils sont certainement trop nombreux, ils ont tous des prétentions internationales, mais nous pensons qu'il y en a une quinzaine qui sont d'un bon niveau, qui se comparent aux meilleurs clusters qu'on trouve dans le reste de l'Europe ou en Amérique, puisque les anglo-saxons appellent ça des clusters. Теперь полюсов конкурентоспособности много, все они претендуют на международные амбиции. Мы считаем, что у нас существует примерно 15 таких полюсов вполне приличного уровня, которые соответствуют англосаксонским кластерам. Alors l'autre partie de l'effort, il incombe aux entreprises. Ну, усилия должны также предпринимать и сами предприятия. Donc le gouvernement a dû adapter sa politique financière de manière à favoriser le financement local. Правительство должно было адаптировать свою финансовую политику так, чтобы разрешить местное финансирование. En France, nous avons reculé depuis la crise de 1929. Nous avons beaucoup reculé dans le domaine des infrastructures financières locales. Во Франции с момента кризиса 1929 года мы очень много потеряли в области местных финансовых инфраструктур. À l'époque, il y avait des bourses régionales, une dizaine de bourses régionales très actives à Lyon, à Marseille, à Lille. Тогда у нас было около десятка региональных бирж, очень активно работавших в Лионе, в Марселе. Et il y avait beaucoup de banques privées. И много было частных банков. Alors, tout ceci a disparu avec la crise, puis avec la Seconde Guerre, et le gouvernement a Все это исчезло reconstitué, с Великой депрессией, потом с Второй мировой войной. et dans les années 70 à 75, le gouvernement a reconstitué un réseau de ce qu'on a appelé des sociétés de développement régional. И в 70-е годы правительство занялось развитием сети так называемых обществ регионального развития. Ces sociétés de développement régional étaient autorisées à faire du capital risque Им разрешалось работать с рисковым капиталом et emprunter des ressources sur le marché financier и занимать средства на финансовых рынках selon un calendrier qui était fixé par l'État по графику определенному государством, et qui était discuté avec ces sociétés parce que la production d'obligations sur le marché financier и который обсуждался с этими обществами, поскольку выпуск облигаций на финансовом рынке était insuffisante par rapport aux besoins d'emprunt des entreprises, был недостаточен по сравнению с объемом займов предприятий, et parce que les grandes entreprises avaient tendance à tout prendre. и поскольку в основном его захватывали крупные предприятия. Ce système s'est développé, mais nous avons eu ensuite, dans le domaine financier, une grande secousse qui est liée à l'arrivée du gouvernement socialiste et à la nationalisation des banques. Эта система развивалась, но потом она претерпела большое потрясение в связи с приходом к власти социалистов и национализацией банков. Les grandes banques, une fois nationalisées, n'ont plus considéré comme prioritaire leur équilibre financier à elles. После национализации крупные банки уже не считали приоритетным свое равновесие Et финансовое. elles ont peu à peu racheté toutes les sociétés de développement régional pour obtenir de nouveaux portefeuilles de clients. И постепенно скупили все общества регионального развития, чтобы получить новые портфели клиентов. Résultat, les décisions soi-disant locales ont été recentralisées par toutes ces grandes banques. В результате решения, так сказать, на местном уровне снова были рецентрализованы в руках этих крупных банков. Alors, s'est ajoutée à cela la crise financière de 2009. К этому добавился финансовый кризис 2009 года. Suite à la faillite de Lehman, После банкротства Lehman Brothers
La Banque des règlements internationaux, qui est un petit peu le régulateur mondial et qui Банк établit les normes, международных расчетов, который выступает международным регулятором и определяет нормы, a augmenté les exigences de capital des banques. увеличил требования к капиталу банков. Il faut dire que la zone euro avait un peu compliqué les choses Зона евро тоже несколько усложнила вещи эти, parce qu'elle avait établi le même taux d'intérêt pour toutes les banques. поскольку там была установлена одна и та же процентная ставка для всех банков. Donc les banques grecques ou espagnoles Так, греческие или испанские банки pouvaient prêter au même taux d'intérêt que les banques françaises ou allemandes. могли выдавать займы по тем же ставкам, что французские или немецкие банки. Et bien entendu, le niveau de risque était extrêmement différent. И, конечно, уровень риска был совершенно иным. C'est une des raisons des difficultés internes de la zone euro. Это одна из причин внутренних трудностей еврозоны. Le résultat est que les banques étant obligées d'augmenter leur capital chaque fois qu'elles prêtaient, Результат. Банки вынуждены были увеличивать свой капитал всякий раз, когда они предоставляли кредиты. elles ont sacrifié les prêts qu'elles faisaient aux petites entreprises pour se réserver les prêts aux grosses qui sont beaucoup plus solvables. И они пожертвовали кредитами малым предприятиям, чтобы сконцентрировать свои усилия на кредитах крупным предприятиям, которые гораздо более платежеспособны. Et de nouveau, on butait sur l'obstacle financier И снова мы столкнулись с финансовым препятствием, de l'exclusion des petites et moyennes entreprises du marché financier et du marché bancaire. исключения малых и средних предприятий из финансового рынка и из банковского рынка. Alors l'État, dans les années 2010-2011, a décidé de compenser l'insuffisance des crédits bancaires В 2010-2011 годах государство решило компенсировать недостаточность банковских кредитов par l'institution d'une banque d'État, la BPI, за счет создания государственного банка БПИ. qui est une filiale de la Caisse des dépôts, Это филиал депозитно-консигнационной кассы, et qui est invitée à prêter exclusivement à des entreprises moyennes ou petites, который должен выдавать кредиты исключительно малым и средним предприятиям, mais également à prendre des participations en capital. а также принимать долевое участие в капитале. Mais les moyens de l'État sont limités, comme je le disais tout à Но, l'heure, как я уже говорил, средства государства ограничены, parce que l'État doit rentrer dans les normes de déficit de la communauté européenne. поскольку государство не должно выходить за пределы норм дефицита, определенных европейским сообществом. Alors nous avons fait appel à un autre mécanisme qui est européen, Мы обратились тогда к другому механизму, европейскому, qui s'appelle le plan Juncker, так называемый план Юнкера, qui est un plan qui est fondé sur des participations en capital garanties par le budget de l'Union européenne который основан на долевом участии в капитале, гарантированным бюджетом Европейского сообщества, et des emprunts qui sont faits par la Banque européenne d'investissement и займы, которые осуществляются Европейским инвестиционным банком. Or, ces deux institutions, le budget de la communauté européenne et la Banque européenne, sont les deux seules institutions européennes qui ont gardé leur notation 3A. И вот эти два института, Европейский бюджет и Европейский инвестиционный банк, единственные, сохранившие свой рейтинг 3А. Toutes les autres institutions financières, publiques ou privées, ont perdu cette notation qui permet d'emprunter sur tous les marchés internationaux au coût minimum. Все остальные финансовые учреждения, частные или государственные, потеряли этот рейтинг, который позволяет им брать кредиты на международных рынках при минимальных издержках. Et le plan Juncker a prévu sur 5 ans, a déjà d'ailleurs investi sur 5 ans, à peu près 400 milliards d'euros. И в соответствии с планом Юнкера за 5 лет уже было инвестировано примерно 400 миллиардов евро au profit de petits projets d'entreprises ou d'infrastructures. в пользу небольших проектов, предприятий или инфраструктуры. Et l'Europe vient de décider de doubler cette somme. Европа решила сейчас удвоить эту сумму. Et les banques publiques
travaille avec la Banque européenne d'investissement dans une sorte de partenariat public-privé. И государственные банки работают с Европейским инвестиционным банком в рамках такого государственно-частного партнерства своеобразного. En 5 ans, 50 000 entreprises européennes en ont bénéficié. За 5 лет этим воспользовались 50 тысяч европейских предприятий, dont à peu près 10 000 en France. примерно 10 тысяч во Франции. C'est une première réalisation. Alors, Так что это первое достижение. il reste maintenant, alors nous avons aussi une fiscalité qui est favorable à la création d'entreprises nouvelles, puisque pendant 3 ans, les entreprises qui se créent ne payent pas d'impôts. Наш налоговый режим благоприятствует также созданию новых предприятий, поскольку в течение 3 первых лет после создания предприятия не платят налоги. Et depuis l'an 2000, il se crée en France à entre 300 et 350 000 entreprises nouvelles chaque année. И с 2000 года во Франции ежегодно создается от 300 тысяч до 350 тысяч новых предприятий. Donc nous pouvons considérer que l'État et le gouvernement français a atteint ses objectifs en matière de création d'entreprises. Так что мы можем считать, что государство и правительство достигли своей цели с точки зрения количества создаваемых предприятий. Néanmoins, la création d'entreprises aujourd'hui n'est plus et de moins en moins un acte purement individuel. Тем не менее, создание предприятий сегодня все в меньшей степени является индивидуальным актом. Et surtout, le développement de cette entreprise n'est plus possible à l'échelle d'un seul individu dans beaucoup de cas. Развитие этих предприятий становится невозможным в масштабе одного человека во многих случаях. Donc, l'initiative des entreprises, plus que de l'État d'ailleurs, mais de l'État aussi, l'évolution est vers la création autour des pôles de compétitivité. Так что направление эволюции – это создание вокруг этих полюсов конкурентоспособности D'écosystèmes locaux. местных экосистем. Pourquoi l'écosystème? Почему экосистемы? C'est l'équivalent d'un pôle de compétitivité ou d'une technopole Это эквивалент полиса конкурентоспособности или технополиса, qui réalise une plus grande densité d'échange d'informations который обеспечивает большую плотность обмена информацией et qui permet un accompagnement du chef d'entreprise и который позволяет сопровождать руководителя предприятия, où il est aidé à faire son marketing, valider son projet где ему помогают осуществлять маркетинг, утвердить проект et bénéficier de clubs de business angels, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui investissent dans le capital risque. и воспользоваться клубом так называемых бизнес-ангелов, то есть людей, которые инвестируют в венчурный капитал. Toutes ces technopoles ont créé des pépinières d'entreprises Все эти технополисы создали питомники предприятий, qui permettent de loger l'entreprise les 2 ou 3 premières années которые позволяют предприятию разместиться на протяжении первых 2-3 лет et qui permettent d'éviter son isolement. и которые позволяют избежать его изоляции. Et puis peu à peu, les technopoles ont développé des techniques, des structures qu'on appelle des incubateurs, qu'on appelle aussi maintenant des accélérateurs. Технополисы постепенно развили и другие структуры, которые называются инкубаторами, которые называются также акселераторами, qui favorise l'accès du chef de petite entreprise à une taille plus importante. которые благоприятствуют переходу малого предприятия к большему размеру, в общем, увеличению размера предприятия. Et peu à peu, on se rend compte que le développement du tissu d'entreprise И постепенно мы осознаем, что развитие ткани предприятий dépend de plus en plus localement de ces écosystèmes. во все большей степени в местном масштабе зависит от развития этих экосистем. Si je prends l'exemple de la technopole dont je m'occupe, à Toulon, dans le sud de la France, Если взять пример технополиса, которым я занимаюсь в городе Тулон на юге Франции, nous couvrons à peu près 500 000 habitants. C'est pas très gros. мы охватываем примерно 500 тысяч жителей, это немного. Depuis 10 ans, nous avons étudié 500 projets. За 10 лет мы изучили 500 проектов, Nous en avons retenu 150. отобрали 150 из них,
Et aujourd'hui, nous avons 72 entreprises qui ont vécu plus de 3 ans Сегодня у нас 72 предприятия, выживших et qui больше sont au 3 лет, seuil de devenir des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. и которые сейчас начинают превращаться в предприятия промежуточного Que nous размера. espérons pouvoir lancer dans la compétition internationale, comme on lance des bateaux. И мы надеемся, что мы сможем их, так сказать, спустить на воду в море международной конкуренции. Et nous avons ajouté à cela, sous l'influence du gouvernement, И под влиянием правительства мы к этому добавили un système spécialisé pour l'industrie digitale. систему, специализированную для цифровой промышленности. Et depuis 2 ans, chaque année, nous avons 100 projets que nous retenons de création d'entreprises nouvelles dans le domaine digital. И вот уже 2 года у нас 100 новых проектов возникает каждый год в области цифровых. Il y aura sûrement des morts parmi les 100 annuels. Естественно, Mais часть nous этих espérons- предприятий не выживет, Nous espérons qu'une partie intéressante va pouvoir évoluer et devenir des ETI. Et nous avons reçu d'ailleurs мы un acte. надеемся, что значительная часть сможет все-таки развиваться и превратиться в промежуточные Et nous предприятия. avons reçu un agrément du gouvernement pour être dans les 15 ou 16 grands centres de développement digital, en plus du développement technologique. И мы получили от правительства разрешение считаться одним из 15 или 16 центров цифрового развития в дополнение к технологическому развитию. Néanmoins, il faut observer que l'ensemble des interventions et des aides, jusqu'à la création de ce département digital, étaient essentiellement tournées vers l'innovation technologique. Тем не менее, основная часть субсидий, которые мы получали до создания этого цифрового отдела, в основном касались технологических En gros, инноваций. 80% des sommes sont affectées depuis le début du siècle à l'investissement technologique То есть 80% сумм шло на технологические et 20% инвестиции. seulement à des innovations dans le domaine du marketing, du design, И 20% только на инновации в области маркетинга, дизайна ou de la formation spéciale. или обучения, специализированного обучения. Et aujourd'hui, nos entreprises butent sur le fait qu'on ne soutient peut-être pas suffisamment ces activités qui sont immatérielles, mais qui ne sont pas de l'informatique, mais qui ont d'importance pour l'organisation, la formation des personnels. И сегодня у наших предприятий возникают препятствия в связи с тем, что вот этим нематериальным инвестициям оказывают недостаточное влияние, они на самом деле очень важны с точки зрения обучения персонала. Et aujourd'hui, le développement de ces entreprises intermédiaires se heurte à 2 obstacles principaux. И сегодня развитие этих промежуточных предприятий наталкивается на 2 препятствия. Un obstacle qui est lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment de compétences disponibles. Одно препятствие связано с отсутствием компетенций в необходимом количестве. Bien que notre technopole, comme les autres, soit très lié à l'université et aux écoles d'ingénieurs, Хотя наш Технополис, как и многие другие, очень связаны с университетами и с инженерными вузами. ces entreprises trouvent des ingénieurs jeunes, mais elles ne trouvent pas des ingénieurs expérimentés. Предприятия находят молодых инженеров, но не находят опытных Parce que инженеров, ce sont les grandes entreprises qui les prennent. поскольку опытные инженеры концентрируются в крупных Si vous предприятиях. regardez les statistiques, les salaires des cadres et des ingénieurs augmentent en flèche en France. Если посмотреть на статистику, во Франции заработная плата управленческих работников и инженеров растет очень быстро. Et c'est peut-être pour certaines spécialités le plus gros obstacle à la création d'ETI en France aujourd'hui. И, может быть, сегодня в ряде специальностей это самое большое препятствие для создания промежуточных Et предприятий. le deuxième obstacle, c'est le financement. Другое препятствие – это финансирование. Une fois qu'on a passé les premières étapes de la création de capital risque et le premier niveau d'emprunt. После Disons, прохождения первых этапов создания венчурного капитала и первого уровня займов, il n'y a pas beaucoup de problèmes entre 0 et 2 millions d'euros.
не очень много проблем от 0 до миллиона евро, mais au-delà de 2 millions d'euros, cela devient beaucoup plus difficile. но это все становится гораздо сложнее после 2 миллионов евро. Alors nous faisons un très gros effort au niveau de la zone euro. Мы делаем очень большие усилия здесь на уровне еврозоны, Parce que ce qui est assez curieux, c'est que depuis la crise financière, qui a introduit une crise de confiance entre les banques qui ne se prêtent plus, Забавно, что с момента финансового кризиса, повлекшего за собой кризис доверия между банками, которые больше не дают друг другу кредитов, et du fait que l'accès à la bourse, au marché financier est difficile pour une entreprise moyenne, и поскольку среднему предприятию трудно получить доступ на биржу и к финансовым рынкам, et pourquoi c'est difficile? Parce que l'entreprise moyenne doit délivrer au marché financier трудно, un imprimé потому что среднего размера предприятие должно выдать финансовым рынкам печатную продукцию, qui doit donner le détail de sa stratégie. где будет указана детально его стратегия. Et par nature, une entreprise moyenne qui est en forte croissance n'aime pas donner des détails sur sa stratégie à ses concurrents. Но по своей природе среднее предприятие, которое растет, не любит давать детали своей стратегии своим конкурентам. Donc le marché financier, c'est très bien pour les grandes entreprises, mais c'est dangereux pour les petites. Так что финансовый рынок это очень хорошо для крупных предприятий, но опасно для малых. Or, comme les banques ne prêtent plus, И поскольку банки не дают больше on кредитов, a besoin de faire appel à des fonds qui Необходим- investissent, des fonds privés. qui приходится investissent. обращаться к частным фондам, которые инвестируют, Donc il faut faire appel à l'épargne européenne. то есть к общеевропейским сбережениям. Et les sources d'épargne, eh bien, ce sont tous ces fonds et ce sont les compagnies d'assurance. Источники сбережений это все эти фонды и страховые компании. Et donc nous avons au niveau de la zone euro des discussions sur la structure de ces fonds, То есть на уровне еврозоны ведутся дискуссии о структуре этих фондов, sur les garanties qu'ils offrent о предлагаемых ими гарантиях et sur les systèmes qu'on appelle Solvency 2 qui contraignent les compagnies d'assurance. и о системах под названием Solvency II, которые налагают ограничения на страховые компании. Et en fait, il s'est passé dans la zone euro depuis le début de la crise un déséquilibre entre l'épargne du nord de l'Europe С начала кризиса в зоне евро наблюдается диспропорция между сбережениями севера Европы, en gros l'Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, le Benelux et les pays scandinaves, то есть Германия, Бенилюкс, Нидерланды и скандинавские страны, dont les épargnants veulent la sécurité dans des compagnies d'assurance qui investissent uniquement en fonds, en obligations d'État, где вкладчики в страховые компании хотят безопасности своих вкладов в страховых компаниях, которые инвестируют только в государственные облигации, ou qui investissent dans des fonds qui vont au Canada, aux États-Unis, en Chine, partout ailleurs, mais pas dans l'Europe du Sud ni dans l'Europe du Centre et или de l'Est. которые инвестируют в фонды повсюду, в Канаде, в США, в Китае, где угодно, но не в Южной или Центральной Европе. Donc la discussion est importante, mais l'excédent d'épargne du Nord, qui pourrait en partie s'investir au Sud, représente 400 milliards d'euros chaque année. Но этот избыток, излишек сбережений Северной Европы, который мог был быть инвестирован в Южной Европе, составляет ежегодно 400 миллиардов евро. Alors il y a des discussions qui d'ailleurs vont progresser, mais qui n'avancent pas beaucoup. Et nous Ведутся avons, дискуссии, которые продвигаются постепенно, но недостаточно. mais nous avons un handicap supplémentaire en France И во Франции у нас есть еще дополнительное qui препятствие, explique une mesure très récente du gouvernement Macron. которое объясняет недавнюю меру правительства Макрона. Pendant 30 ans, nous avons eu un impôt sur la fortune. В течение 30 лет у нас был налог на состояние. Nous sommes les seuls en France, en Europe. Мы единственные в Европе. Cet impôt sur la fortune a provoqué la fuite hors d'Europe Этот налог на состояние вызвал бегство за sur пределы 30 ans Европы de из пределов 15 000 Франции. familles.
За 000 familles. 35 лет 15 тысяч семей. Chaque famille n'est pas une famille très riche. Il y a quelques familles très riches, Каждая семья сама по себе, в общем, не очень богата. Там есть несколько очень богатых семей, но mais nous немного. recevons de l'argent de familles très riches italiennes qui investissent beaucoup en France. Bon. Мы получаем деньги богатых итальянских семейств, которые инвестируют во Франции. Mais en revanche, ces 15 000 familles sont des familles de propriétaires d'entreprises moyennes qui ont créé leur entreprise dans les années 70, au moment de la croissance forte, et qui arrivent à l'âge de la retraite ou qui ont envie de vendre leur boîte. Но среди этих 15 тысяч семей создатели среднего размера предприятий, которые их создали в 70-е годы, в период высокого роста экономического, сейчас им пристало время выходить на пенсию, они хотят продать предприятие. Et ils ne veulent pas payer d'impôt sur la fortune, donc ils ont quitté la France pour aller en Belgique. То есть они не Wall хотят Street. платить налог на состояние, и они покинули Францию, чтобы переселиться в Бельгию или в Швейцарию. Et ça représente un manque à gagner pour l'industrie française, compris entre 150 et 300 milliards d'euros. On И sait для pas французской промышленности это упущенная выгода в размере 150-300 миллиардов евро. Donc M. Macron a supprimé l'impôt sur la fortune, Так что Макрон устранил налог на состояние, ce qui lui vaut des critiques considérables dans la presse généreuse, sociale, qui dit il avantage les riches. за что наша великодушная социальная пресса его сильно критикует, говоря, что это все в пользу богатых. Et simplement, cette décision amorce une transformation dans l'arbitrage Но просто это решение означает начало entre перемен, les revenus du travail et les revenus de l'entreprise. перемен на уровне значения, которое будет придаваться доходу. Nous sommes Доходу allés, от труда и доходу от nous предприятия. sommes allés probablement trop loin dans la distribution de la richesse nationale Мы, наверное, слишком далеко зашли в распределении национального богатства, et nous devons donner un très sérieux coup d'accélérateur au développement des entreprises en leur permettant de faire davantage de profits. и мы должны нажать на акселератор с точки зрения развития предприятий, чтобы оставлять им больше прибыли. À condition que ces profits soient investis dans les entreprises. При условии, что эта прибыль будет инвестироваться в Alors, предприятие. c'est le pari de M. Macron aujourd'hui. На это поставил Макрон сегодня. Voilà, je crois que j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais Извините, voilà ce qu'on peut это dire заняло aujourd'hui. много Mais ce времени. que je peux dire globalement, c'est que finalement, on est passé de la recherche publique à l'entreprise, В целом я могу сказать, что мы перешли от государственных к неокрупным предприятиям. l'objectif est de monter en gamme et d'améliorer la compétitivité. Цель – это повысить качество и улучшить конкурентоспособность. L'État a décentralisé son action et cherche à encourager de plus en plus les écosystèmes locaux. Gouvernement décentralisовало свои действия, стремится как можно больше стимулировать местные экосистемы. Et la dernière manifestation de cet encouragement, c'est un projet de loi И последнее проявление этого стимулирования – это проект закона, que le ministre des Finances présente ces jours-ci au Parlement который министр финансов сейчас будет представлять в et парламенте, qui vise à prendre acte d'un certain nombre de décisions concernant l'assouplissement du contrat de travail, который нацелен на определенное смягчение ограничений по трудовым договорам, l'élévation des seuils sociaux à partir desquels il y a une présence des syndicats dans l'entreprise, увеличение социального порога, начиная с которого на предприятии будут присутствовать профсоюзы, et le développement de la participation des salariés au bénéfice de l'entreprise ou même à l'actionnariat. и развитие участия работников в прибылях предприятия или даже в акционерном капитале. La dernière mesure qui est prévue dans cette loi Pacte est un durcissement des règles d'investissement étranger dans les entreprises technologiques. И последние правила, предусмотренные в этом проекте закона, это ужесточение правил притока иностранных инвестиций в технологические предприятия. Parce que nous nous sommes aperçus que nous favorisons le développement
de l'innovation dans des entreprises qui, faute de financement, se vendent. Поскольку мы très rapidement. заметили, что мы способствуем развитию инноваций на предприятиях, которые из-за отсутствия финансирования продаются, Qui se vendent soit à des entreprises américaines, soit surtout maintenant à des entreprises chinoises. продаются либо американским, либо теперь китайским предприятиям. Voilà. Je vous remercie. Спасибо.